अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहिर नफ्सियात महजबीन, और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है एक ही घर में दो बच्चों की शादी करना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से एक ही घर में दो बच्चों की शादी नुकसानदेह साबित हो सकती है, या फिर किसी एक कपल या एक जोड़े के दरमियान इख्तलाफात किस तरह से दूसरों की ज़िंदगियों को मुतासिर करते हैं। और हम बात करेंगे कि किस तरह से एक कपल के इख्तलाफात या उनके मसले मसाइल कैसे दूसरे कपल की ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आए रोज़ देखने को सुनने को मिलते हैं। मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ या जितने भी टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ, वो सारे वही टॉपिक होते हैं, वही बातें होती हैं जो मैं अपने केसेस से रिव्यू करती हूँ। और मुझे लगता है कि इन मसाइल को आपके साथ डिस्कस करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि किस तरह से हम इन मसाइल पे काबू पा सकते हैं। कौन से ऐसे मसाइल हैं, ऐसे माशरती और घरेलू मसाइल जिनकी वजह से हम अपनी ज़हनी सेहत को भी ख़राब कर रहे होते हैं और अपनी वजह से दूसरों की ज़िंदगी को भी तबाह कर रहे होते हैं। आज का मौजू भी कुछ ऐसा ही है, जो कि घरेलू मसला भी है और माशरती मसला भी। बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। मैं आज आपके साथ 2-3 केसेस डिस्कस भी करूंगी और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम इन मसाइल पे काबू पा सकते हैं। एक ही घर में दो बच्चों की शादी, चाहे वो आपकी दो बेटियों की शादी हो, चाहे दो बेटों की शादी हो, या फिर एक बेटी या एक बेटे की शादी हो, होता कुछ यूँ है कि जब आप अपने किसी एक बच्चे का रिश्ता किसी के यहाँ तय करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपनी बेटी का रिश्ता एक घर में तय कर दिया, तो पहले पहल दोनों ख़ानदानों में वो जो मोहब्बत, वो अपनायत होती है, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। क्योंकि जब तक आपने सिर्फ रिश्ता तय किया हुआ है, अभी तक शादी नहीं हुई, तो हम समझ रहे होते हैं कि बस इनसे अच्छा ख़ानदान तो हमें दोबारा मिल ही नहीं सकता। दुनिया में शायद और कोई अच्छा ख़ानदान ही नहीं और अच्छे लोग ही नहीं हैं कि जिनके साथ हम अपने दूसरे बच्चों के रिश्ते तय कर सकें। अभी तक आपको ये बात पता नहीं होती कि कल को उसके साथ क्या सलूक होगा, और बस इसी प्यार और मोहब्बत और अपनायत में आके तो हम लोग सोचते हैं कि बहू भी इसी घर से ले आनी चाहिए। और अक्सर औकात ऐसे ही होता है कि अभी तक बेटी की सिर्फ मंगनी या निकाह किया हुआ है, रुखसती नहीं की, और हम बहू भी उसी घर में तलाश कर लेते हैं। हम लोग अपने ही हाथों से अपनी बेटी की ज़िंदगी भी दांव पे लगा देते हैं। क्योंकि जब आप दो बच्चों की शादी किसी एक घर में तय कर देते हैं, ख़ास कर बेटे और बेटी की, तो एक मुकाबलेबाजी वाली बात आ जाती है। आपकी बेटी उनके घर पे जाएगी और उनकी बेटी आपके घर पे आएगी, और फिर कुछ इस तरह से रिश्ते भी चलाए जाते हैं। क्योंकि हम इतने ज़र्फ़ वाले तो हैं नहीं कि चलो किसी एक कपल में अगर मसले मसाइल चल रहे हैं, अगर हमारी बेटी उनके घर पे एडजस्ट नहीं हो पाई, या फिर उसके अपने शोहर के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं, तो हम अपनी बहू के साथ तो कम से कम ताल्लुकात अच्छे रखें। अगर बहू का कसूर नहीं भी है, तब भी हम उसे जलील ज़रूर करेंगे। तो इससे बेहतर नहीं कि आप एक घर में अपने किसी एक बच्चे का ही रिश्ता तय कीजिए, कम से कम वो तो सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। या फिर अगर आपकी बहू के आपके बेटे के साथ इख्तलाफात चल रहे हैं, तो वहाँ आपकी बेटी के ससुराल वाले आपकी बेटी को तंग करेंगे। और आजकल हमारे मुआशरे में यही कुछ तो हो रहा है। ये पहले पहल की जो मोहब्बतें होती हैं ना, इनका पता बाद में चलता है जब प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूर बैठ के सब कुछ अच्छा ही नज़र आता है। लोगों का पता तब चलता है जब आप उनके करीब आते हैं, जब आप उनके साथ रहना शुरू करते हैं, जब आप उनके साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनमें एक घर में
2 بیٹیوں کی شادیاں کی ہوئی ہیں، اگر ایک بیٹی کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو وہ دوسری بیٹی کی زندگی کو بھی اثر انداز کر رہا ہے۔ اگر ایک داماد اچھا نہیں ہے یا پھر آپ کی اس بیٹی کی اپنے شوہر کے ساتھ سوچ میچ نہیں کر رہی، ان کی زندگی نہیں گزر رہی، تو دوسری بیٹی کی بہترین شادی شدہ زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر کسی ایک کو ڈائیورس ہو جاتی ہے، یا تو سسرال والے خود ہی پہلے ہی دونوں کو ڈائیورس دے دیتے ہیں، یا پھر میکے والے دوسری کو بھی اجاڑ کے گھر بٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر بیٹا اور بیٹی کی شادی ایک گھر میں کی ہوئی ہے تو اگر کسی ایک کی زندگی اجڑ رہی ہے تو دوسرے کی ہم خود ہی اجاڑ لیتے ہیں۔ اس طرح سے 2 نہیں بلکہ 4 زندگیوں کو ہم تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر ان کے بچے بھی ہوں اور وہ بچے بچپن میں ہی اتنے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کی ذہنی صحت تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے، لیکن ہم بالکل بھی رشتے طے کرتے ہوئے یہ باتیں نہیں سوچتے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فی الوقت سب کچھ اچھا چل رہا ہے، سب بہت اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ایک ہی گھر میں کر دو، ان سے اچھا تو دوبارہ خاندان نہیں ملے گا۔ ان سارے مسائل کو قابو پانے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ایک گھر میں اپنے کسی ایک بچے کی ہی شادی کریں، تاکہ اگر اس کی زندگی میں کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے دوسرے بچوں کی زندگیاں متاثر نہ ہوں۔ ایسے ہی میرے پاس ایک کیس آیا جس میں وہ خاتون اتنی مجبور تھی کہ اپنے سسرال کی وجہ سے، اپنے شوہر کی وجہ سے، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں صرف اس وجہ سے اپنے گھر پہ نہیں بتاتی کہ میری وجہ سے میرے بھائی کا گھر بھی خراب ہو جائے گا، کیونکہ جب میں اپنے گھر میں، اپنے میکے میں اپنے پیرنٹس کو بتاؤں گی کہ یہاں پہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو وہ میری بھابھی کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کریں گے اور میرے بھائی کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ وہ خاتون ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی اور صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ 2 خاندان تباہ ہو جائیں گے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اپنی زندگی کے لیے، نہ اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے، اور اسی ٹاکسک ریلیشن شپ کو وہ لے کے اتنے سالوں سے چل رہی تھی۔ لیکن سسرال والوں کو ذرا سی بھی غیرت نہیں تھی کہ ہماری بیٹی کو انہوں نے کس طرح سے اچھے طریقے سے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور ہم ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے ٹاکسک ریلیشن شپ سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، دور رکھنے کے لیے، خدا کے لیے پہلے تو سوچ سمجھ کے ان کی شادیاں کیجئے، سوچ سمجھ کے ان کے لیے رشتے تلاش کیجئے۔ یہ جلد بازی آپ کو لے ڈوبتی ہے اور پھر آپ بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، لیکن بعد میں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کی ذہنی صحت کا دھیان رکھیے، انہیں ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ سے بچائیے جو ان کی ذہنی اور جسمانی حالت کو تباہ کر دیں۔ اپنے گھریلو اور معاشرتی مسائل کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے آپ کی مدد سے۔ شکریہ۔